Hello guys! Another day, another vlog! Hello guys, good morning. So today is February 14, 2026. Happy Valentine's Day! Happy Valentine's! So, dumating na yung fam-bam. Sista? Magchichismis. Grabe, magang-maga yung mukha ko. Magchichismis ang mga Si Father. kafam. Happy birthday, Father! Happy birthday, Father. Oh, kiss, kiss. Adyaw kay masuko na siya. Kaya kay lipstick. Asa man ka ma? Birthday message. There. Birthday message. Ganun na lang. Birthday message na lang. Sana Kiri. hahabaan pa yung life niya. Hindi. Hanggang 100 plus years. Oh, birthday message. Birthday message. Ni Papa. Ni great na baka. More years to come. Ha? More years to come. More birthdays to come. Yes. Oh, mo pa pagpahumot. Big bro. Big bro. May birthday pa. More birthday to come. May microphone pala eh. Copy paste. Bawal copy paste. Stay healthy always. And handsome. Happy birthday pa! Long life. That's all. Thank you. Ano? Murkak fight. Murkak fight. Walang tigil na sabong. Oh, andito. So, Andito yung hinahanap. happy birthday, Father. Are. Happy birthday. Andito yung hinahanap. Good. Thank you. More birthdays to come. Good health and I hope you have a blessed life and contented hearts. Thank you na. Char. Thank you sa trip diri sa So, Baguio. let's enjoy Baguio. Tara na. Enjoy Baguio. Balik tayo sa simbahan ngayon, guys. Anong gagawin mo dito? Mag-pray muna tayo before mag-start yung tour. Ha? Ano? Ano sabi mo, de? Anong gagawin mo today? Aatok tour tayo. But we're still waiting for our van. So, in the meantime, simba. Daan mo tayo ng simbahan. Half tunnel daw, guys, ang tawag dyan. mo na sa Spider-Man. Yan. Tignan nyo. Super laking bato. Or ano ba? Bundok? Tunnel. Sa Atlog Benguet. Pero murag maagbong na ba? Nagkahoy ba murag matagap na? Oo. Sigurado na yun. Half tunnel. Tawag sa kanya half tunnel kasi half ng road. Oh, may tunnel. May parang tunnel, natural tunnel yung road. Napakataas na bundok dito sa Saan po? Hindi kasi makita yung ano niya eh. Grabing Peak taas niya. nga. Oo. Kasi na may clouds. Dito po. Dito po. Dito po, sa lugar na to. Ito. Lahat ng nakikita ng mata mo. Hindi sakit yan. Kita mo na.
Barik, perfect. Dandan ko din ah. Pag ihi ako dyan. Iihi. Gusto na lang ko pala libre. Ha? Okay, tapos na kami mag-picture sa tunnel. That's a natural stone daw, guys. Pero kinerve lang daw yung tunnel nung nasira yung kalsada dito. Kaya yan. Naging half tunnel road. Tama ba? Ano yan? Dito na kami sa may Atok Benguet. Mga mura lang. Ito, Ito, 100. Ngayon lang ko nakaranas ng Tatlong klaseng gulay. Tatlo na. 100 lang. 100 lang. Salamat sa mayari. Sila, oh. Kinchay. Kinchay siguro yan. Ito po. Ito po. Grabe kamura yung mga gulay dito sa Benguet. Tara na. Salamat po. Thank you po. Nakabili na ng gulay. Nakabili na kayo? O, tatlo daw 100. Tatlong klase. Nandito na tayo sa Northern Blossom. Tag 250 pesos ang entrance fee plus 50 pesos na environmental fee. Each per adult. Tapos, since may senior citizen kaming kasama, discounted 200 pesos lang each senior citizen ang payment for the entrance fee. Okay, let's go. May orientation daw. Sige, dito muna tayo sa may malilim. Mag-orientation, tingnan mag-orientation. Why are you smiling? Wala lang. Orientation man. Makinig kayo sa orientation. May exam to pagkatapos. Ano pa si Boss A? Kasama ka. Ganun nga naman yung purma. Mura man kay si Pedro Penduko. Oh, weekend man. Halika bro. Minaw pas orientation pa kay mag-exam. Sabi tayo, written exam. Kung di ka kapasar, di ka kasol. Pass. Wow. Unsa? Nasubuan pa. Mo din ka mo, Mile. Ay, Ay. ano baho ah? Kamo may? Kamo, Mile. Mo din ko mo kamo, Mile. Gagmay din siya. Parang yung amazing. Bawal mag-touch. Mabilin Carmel. Mut ka ado. Chamomile. Huh? Very nice.
dito guys. Punta rin kayo dito. Sakay muna, sakay. Murag talong pa. Oh. Murag talong. Ah, unsa pud ni pa? Murag bonsai. Kani. Ah, succulent. Succulents. Ah. Seatbelt naman yan. Huwag ka atras. Tara ang background. Yeah. Very nice. Real succulents. Pangita Ang ganda, parang plastic lang. The most beautiful flower of them all. Char. The one I handpicked. Can I see? Eee. Kuan ini. Pila-pila, pila-pila. Very cactus. Cactus ni. Succulent. Succulent nga cactus. Ano sa ba? Succulent dyan. Lumi lagi na tanawon. Murag lumi. Umikan uno. Huwag nagtubig. Tapos ipakita. Taga. Ito yun. Wow, pa-picture ka dyan sa gitna, Jess, oh. One touch daw. One touch kayo. Grabe ka-init, guys. Init-init talaga. Kumusta, Dad? Kumusta your Nice view. experience with the flower farm? Maganda yung mountain view. 2.5 flower farm. Yeah, it's nice.
Mountain open view. Oh. Welcome, Benguet. Kumusta ang experience? Ay, sulit. Sulit. Nasulit. Oh, di ba sulit yan? Oh, oh, oh. Oh, Oh. mother. Grabe oh. Paparazzi! Oh. Dere na. Yeah. Wow, ang bango. Ah. Coffee and then the bread. Oh yeah. Wow. Look at the view. View guys. Parang bangin. Look. Oh. Saka. Diha man siguro taga saka, oh. Oh. Huli. Pero di kulong. Sulit. Diba? 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 To exit na tayo. Kasi anong oras na? Anong petsa na guys? Dito, akit na kayo dito sa may papuntang taas. 11:50 na. Hilo na. Akit na kayo dito sa may papuntang taas. Diba hindi na kami bumaba? Million flower hydrogen na. Akyat na kayo, akyat. Yan. Agapantus. Manibuwak nga agapantus. Nga dili ka mag-antus. Salvia. Salvia? Sus, nakamanday nga niyo. Oh. Nakamanday nga niyo mo? Bakante? Pwede man na dire. Pero okay na. Nakapapicture naman na. Pila na pila ka minutes. Tara na. Daw pwede sa sunflower. Souvenir shop. Dad. May pila. Oh, kanila. Nani mo ang ticket? Ha? Nani mo ang ticket? Ah, oh, dito. I give you my ticket. What can you say? Later na lang. Yeah. There. Asan na sila? Sayang yung muffin. Ano yan, G? Ano yan? Ayuda. Ayuda to, ayuda. Ma. Pag na ma. Oh. Isa naman. Highest. Grabe. Highest Ooh. point, ha? Dad. Hindi man to highest point. Nakapag na. Yeah. It's cold. Mas highest point pa man tong bahay. Dad, dali, Dad, picture.
Kumusta? Yan ang magandang part. Akala mo may nagbabarbecue sa baba? Sino ba nagbarbecue doon sa baba? Sa baba, dito pa yung usok. Grabe. Tayo. Ano yan? Pakulit na yun. Grabe na malaki. Wala kape yun? May kape dito? Daw, sa kabila. Sa kabila, bangir daw. Tara. Ayan, sa loob na ako eh. Last stop guys, nandito tayo ngayon sa Beacon Hill. What's up vlog? Welcome to my guys. 40 days. Wow, GR, Baguio feels oh. Tara, guys. 40 days video. Light the beacon. Pwede na may isa para makita. Wow! Receptionist. Wow! Hello? $150 each. CR. Exercise na rin, okay? Para lami ang panihapon. Sige, una kayo. Inda Biningging. Balik-balik lagi ka na, Dad. Bakit na LSS? Bininggi. Rumildaan. Again? Huh? Inda. Inda Biningging. Usok check. Ano, nalipong naman ko. Wow, lamig sabog na. Ang sarap ng lamig. Buti na lang. Oh, paway sa. Tora, Buckingham Palace. Kaya natin to, guys. Upo ka muna dyan. Ano yung hininga? Patay tayo pag umulan to.
Dah, kalami sa weather oh. Kasi picture ta ba? Video. Oh, stand. Diyan maglingkod ta na be. Ah, bitaw ana oh, labong way tao. Isang araw. Oh, sakto. May signal. I-video lang niya butang music Kita rin mo kanto. after. Diba? Butangan i-add on ni mo ang music Lami ani sa isang araw. Hindi tao, magkape-kape. Lagi. Stand ba? Heights Place. Welcome to Atok Benguet. Welcome to Atok Benguet. Welcome to Atok Benguet. Okay, we're exiting now the Sakura forests. Mossy forests is what they call it. Careful that it's so slippery.